Laramuku Somlaki University, especially English Education Study Program. Now, I want to present my material about the lexical cohesion to fulfill my final semester exam of discourse analysis course. So, now let's talk about the definition of lexical cohesion. What is lexical cohesion? Lexical cohesion refers to the way in which words within a text are connected or relate to each other through their meaning. It involves the use of lexical items such as words and phrases to create a sense of unity and coherence in a piece of writing. So, lexical cohesion in a discourse adalah a harmony between one element and another element sehingga terciptalah suatu pengertian yang koheren. Next to the type of lexical cohesion. There are several types of lexical cohesion. It can be found in a text. Some of them involve the use of words with certain meaning relationship. The first is synonym. The use of words with similar meanings to replace or complement the meaning of concept. For example, the use of happy and joyful as synonyms. Okay, in discourse analysis, synonym refer to words, phrases that have similar or similar meaning. The use of synonym influences the understanding and interpretation of message in a discourse, playing an important and understanding the variation in meaning and nouns that the speaker or writer wants to convey. For example, the word of happy and joyful. The happy is senang. Sinonim dari senang adalah gembira. Di dalam menganalisis sebuah wacana, sinonim merujuk pada kata-kata atau frasa yang memiliki arti yang serupa atau mirip. Penggunaan sinonim dapat mempengaruhi pemahaman di dalam sebuah wacana, memainkan peran penting dalam variasi makna dan nuansa yang ingin disampaikan oleh pembicara atau penulis. Okay, next, the second is antonyms. The use of words with opposite meanings to create contrasts or comparison. For example, hot and cold. So, antonyms are words that have opposite meaning. In a discourse, the use of antonyms can enrich the reader and the listener to understand about the concept or idea. For example, hot. The antonym of hot is cold. Baik, jadi antonim adalah kata-kata yang memiliki arti yang berlawanan. Di dalam sebuah wacana, penggunaan antonim dapat membantu memperkaya pemahaman dari pembaca atau pendengar tentang suatu konsep atau ide. Okay, next type is hyponyms and hyperonyms. Relationship between words that are inclusive or exclusive. A hyperonym is a word that includes that meaning of another word. Hyponym, for example, fruit, hyperonym, and apple, hyponym. Okay, baik. So, hyponyms are words that have more specific meaning than another words. For example, fruit is a hyponym of apple, while the hyperonym are words that have more generally meaning. For example, apple is a hyperonym of fruit. So in this context, the example of hyponyms are apple, while the example of hyperonyms are fruit. Jadi
Hiponim adalah kata-kata yang memiliki arti yang spesifik dibandingkan dengan kata lain. Contohnya adalah apel. Apel adalah hiponim. Sedangkan hiperonim adalah kata-kata yang memiliki makna atau arti yang umum, yang meluas. Sebagai contohnya adalah buah. Jadi, buah adalah contoh dari hyperonim, sedangkan apel adalah contoh dari hiponim. Next type is meronym. Meronym is a relationship between words that indicate parts of a concept. For example, words as a meronym for car. So, meronyms are words or concepts that indicate parts of a unit or more general. For example, wheel. Wheel is a meronym for car. Or another example like fingers. Fingers is a meronym of hand. Baik, jadi meronim adalah kata-kata atau konsep yang menunjukkan bagian dari satu kesatuan. Next types is pronouns. The use of pronouns to refer to previous word or phrases in a text, such as she, he, they, or it. So, pronouns in linguistics are words to replace or refer to nouns, phrases, or clauses in a text, in a sentence. Jadi, kata ganti dalam linguistik adalah kata yang digunakan untuk menggantikan atau merujuk pada kata-kata atau frasa atau klausa lain di dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah teks. Contohnya seperti yang tadi, they adalah kata ganti mereka. He adalah kata ganti bagi dia laki-laki, sedangkan she adalah kata ganti untuk dia perempuan, it adalah kata ganti untuk dia benda atau hewan, dan we adalah kata ganti untuk kami atau kita. The last one is word repetition. The use of the same or similar words to achieve chosen. It can put emphasis on an idea or concept. So, word repetition in a discourse refers to use of the same or similar words or conversation. This repetition can be used for various purposes such as emphasis. Repetition or words can be used to emphasize a particular idea or concept in discourse. For example, I tried to complete my task, but the task is too difficult. I was frustrated because the task is really difficult. Jadi, pengulangan kata dalam sebuah wacana merujuk pada penggunaan kata yang sama atau serupa secara berulang di dalam sebuah teks atau percakapan. Pemberian penekanan pengulangan kata dapat digunakan untuk menekankan suatu ide atau konsep tertentu di dalam sebuah wacana. Seperti contoh yang tadi, saya mencoba untuk mengerjakan tugas saya, tetapi tugas itu sangat sulit. Jadi saya merasa frustasi karena tugasnya benar-benar sulit. In this sentence, pengulangan kata sulit dan benar-benar sulit itu diulangi dua kali sehingga kita bisa memahami bahwa di dalam kalimat tersebut menjelaskan bahwa tugas yang akan dikerjakan benar-benar sulit. Okay, that's all about my material. Semoga bermanfaat. And then if there are errors in writing or pronunciation of words, I apologize. And then thank you so much for your attention.